हम लोग प्रधान जो हैं, हम लोग प्रधान बाबू को हम लोग बुला कर के लाए हैं। आज जहाँ रहते हैं वहाँ आदमी लाया बोला कर। तो अपने मन से नहीं आए? नहीं। वक़्फ़ बिल के बारे में आप लोगों को पता है? क्या वक़्फ़ बिल के विरोधिता करने के लिए तो बुलाया गया। हाँ ठीक है। পড়ে আছি আমি। ডিস্টার্ব তো করছি না, ওনারা জানেনই না। বিগত কয়েকদিন ধরে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় উত্তপ্ত রাজ্য থেকে রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। বিশেষ করে এই বিলের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন সংখ্যালঘুরা। আর এবারে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার 19শে ডিসেম্বর রানী রাসমণি লেন সমাবেশ ডাকেন পীরজাদা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। আর এই সমাবেশে উপস্থিত হন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশ। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম। কিন্তু এদিন সমাবেশ মঞ্চে নজর কাড়ে ফেরহাদ হাকিমের পাশে থাকা 4 জন হিন্দু সন্ন্যাসী। তাদেরকে আবার প্রণামও জানান তৃণমূল নেতা। সেই সাথে মঞ্চ থেকে সম্প্রীতির বার্তা দেন এবং তার মন্তব্য কিভাবে রঞ্জিত করে অপপ্রচার করা হচ্ছে সে কথাও বলেন। পাশাপাশি তিনি নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন। আমাদের এই মঞ্চে বসে আছেন সমস্ত যারা ধর্মগুরুরা রয়েছেন তাদের প্রণাম জানাই, জানাই সমস্ত যারা বসে আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানাই, আপনাদের হৃদয়ের ভালোবাসা। আসলে আমি যখন বক্তৃতা দিই তখন একটা যদি কিছু বলি আপনারা বুঝতে পারবেন, কিন্তু এইখানে 2-4টে টিভি চ্যানেল এমন আছে যারা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে 4 সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন তারা আদতেও জানেন না ঠিক কী কারণে এখানে সমাবেশ হচ্ছে। তারা মূলত তারকেশ্বর থেকে এসেছেন বলে দাবি করেন। তাদের প্রধানের কথা মেনে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু কিসের ওয়াকফ বিল কিংবা কিসের বিরোধিতা, কিসের সমাবেশ সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না তাদের, এমনটাই দাবি করে সেই সন্ন্যাসীরা। এই বিষয়ে ঠিক কি বললেন সন্ন্যাসীরা সরাসরি দেখে নিন বাংলা হান্টের পর্দায়। हम लोग साथ में आए हैं, हम लोग को कोई बुलाया है इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग प्रधान जो हैं, हम लोग प्रधान बाबू को हम लोग बुला कर के लाए हैं। चलिए मीटिंग हो रहा है, वहाँ मीटिंग आप में लोग को बुलाया गया था? है। अपने मन से नहीं आए? नहीं हम लोग को कोई पता देगा तब तो आएंगे। अब शहर में कहाँ कौन सी मीटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग क्या जानते। आप लोगों को पता नहीं था? नहीं। कहाँ से आए हैं? तारकेश्वर से आए। हाँ, तारकेश्वर। तारकेश्वर से। कौन बुला के लाए हैं आपको? रंग कौन बुला के लाए थे? अरे है कोई बुला कर के लाया। आप लोग तो आए थे आज? हाँ सब कोई आया है। आप लोग विरोधिता कर रहे हैं? सब ठीक है। आप लोग विरोधिता कर रहे हैं? नहीं किसी का विरोध क्यों करेंगे। आज का जो मीटिंग था, समावेश था, किस चीज़ के लिए हो रहा था आपको पता है? वो सब हो रहा है, सब क्या हो रहा है, सब बाहर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपना अपना भाई हैं लोग, किसी कोई का हिंसा नहीं, कोई की शत्रु नहीं है, सब अपना मिल करके रहें, कोई किसी का नहीं है। यहाँ मानुष लाया हमको बुलाकर। हाँ? आज जहाँ रहते हैं वहाँ आदमी लाया बोला कर। कौन बुलाया था आप लोगों को? हाँ? प्रधान बुला कर लाया। प्रधान लाया, प्रधान क्यों लाया था? बुलाया कि चलिए थोड़ा मीटिंग है, देखा सुना जाए। मीटिंग के लिए बुलाया था? हाँ बोले कि चलिए थोड़ा देखा सुना जाए। और क्या हम लोग देखने सुनने आए। और वक़्फ़ बिल के बारे में आप लोगों को पता है? क्या वक़्फ़ बिल के विरोधिता करने के लिए तो बुलाया गया। हाँ ठीक है। কিন্তু উল্টো দিকে আরেকজন ব্যক্তি এসে দাবি করেন সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীদের এখানে নিয়ে এসেছেন। একটা সম্প্রীতি বার্তা যে আমাদের বাংলায় হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব এক, এটাই মেনে, এছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নেই। অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের মন্তব্য শুনে এটা বোঝা যাচ্ছে যে তারা জানতেনই না এটা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সমাবেশ। আর এখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি কোনো কারণে সম্প্রীতির বার্তার উদ্দেশ্যে ভণ্ডামি করা হচ্ছে? বেশ কিছুদিন আগে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান ফেরহাদ হাকিম। আর এবারে সমাবেশ মঞ্চের সাধু সন্ন্যাসীদের এনে এক প্রকার নিরপেক্ষ হওয়ার বার্তা। তাহলে কি সবটাই লোক দেখানো, নাকি সাধুদের চরিত্রের পেছনে রয়েছে অন্য পরিচয়? বাংলা হান্টের আরও খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।